ए दूत माने किए बुझिल कि ए दूत माने कोठी थिले ए दूत माने किए से दूत शैतान केमती हैला हालेलुया से प्रथम पशु किए से दियाबल सर्प किए से द्वितीय पशु किए से कथा जानवा चेष्टा करू करू से माने प्रथमे कोठी थिले कोन थिले बोली आमे बुझिलु हालेलुया से माने प्रथमे प्रभु जीशु ख्रीष्ट परमेश्वर मुख निर्गत वाक्य से दूत मैंने जन्म ग्रहण कले से माने मध्य परमेश्वर संतान संतति बोली ख्यात होते हालेलुया कौ माने दूत माने परमेश्वर संतान मन बोली आम देखिलु से परमेश्वर संतान मैंने दूत मैंने से मनुष्य मन नथिले से माने बहु वर्ष केते कोटी वर्ष का आम जाननु सेटा हालेलुया ए पृथ्वी रे समुद्र नथिला परमेश्वर आद्य स्वर्ग पृथ्वी सृष्टि कले बोल लिखाई हालेलुया पृथ्वी रे समुद्र नथिला ए पृथ्वी सुंदर थिला हालेलुया सेते बेले परमेश्वर दूत मानक ए पृथ्वी देथिले प्रेज द लॉर्ड स्वर्ग रे पृथ्वी रे परिपूर्ण एक से माने थिले सेते बेले केतेटा दूत माने परमेश्वर को विरुद्धाचरण करी पाताल रे अधपतित होई अतल पाताल से माने नरक जंत्रणा भोग करी से माने घोर अंधकार भीतर थिले हालेलुया तापरे नेक्स्ट पार्टी किए बोल कहले सेकंड पार्टी के बोले लुसिफर से स्वर्गरु तले पतित हो गला हालेलुया से दियाबल सर्प से प्रथमे कोठिला एदन उद्यान रे थिला हालेलुया से लुसिफर को से कौन कला अट्रैक्शन करी से कौन कला बोल कहले स्वर्गरु लुसिफर को सर्प सहित तुलना करा गला से स्वर्गरु परमेश्वर ताको हाथ गोड़ बांधे करी स्वर्गरु तले को पके देले हालेलुया तार लांज सहित तृतीयांश नक्षत्र मानक तले पकईदेला बोल लिखाई प्रेज द लॉर्ड शैतान दूत माने पतित हवा अनेक थर घटी किंतु लास्ट थर प्रकाशित वाक्यर घटब हालेलुया प्रकाशित वाक्य लास्ट थर घटवा से शब्दटा से ती पर्यंत लुसिफर को बा शैतान को स्वर्ग रे जगह रोला से जाऊला आसुला आईबंक पाखक शैतान आसला परी कौटी जाइक आसुलो बोली पचार नाई प्रभु पृथ्वी रे एटी सेटी बुली 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 आसली बोली कहले पृथ्वी रे आम दास आईब को तुम देखिल कि पूर्व दिगरे थिबा हाँ आईब तांको देखिच तांको विषय कौन भावुच बोल कहले तुम सब देइछ प्रभु से तुमको धन्यवाद दउछ से हालेलुया एमिति शैतान स्वर्ग को जाइकरी पृथ्वी को आसला स्वर्ग को जाइकरी पृथ्वी को आसला पृथ्वी रे प्रभु लोक मान को डिस्टर्ब करथला हैला एमितिकार सिचुएशन रे से आसिकरी पृथ्वी को आसिकरी आदमंकर संतान संतति सहित झील पिला मान सहित खराब काम करी निम्रद बोलवा गोटे मंद आत्मा को जात कला हालेलुया किए बोल कहले से आम श्याम हाम जापत बोली नहंकर तीनटा पुओ थे हामर पुओ होची से हालेलुया तार गोष्ठी से जन्म ग्रहण करुछि सेटरू शैतान कौन कला कुश बोलवा गोटे व्यक्तिर स्त्री को खराब व्यवहार करी से शैतान तार सहित गोटे पुओ को जन्म ग्रहण कला तार ना होछि निम्रद से निम्रद पृथ्वी प्रथम राजा हालेलुया से बाबिलगढ़ निर्माण करथिला वर्तमान भी अछि सेठी इराक देश रे हालेलुया वर्तमान भी इराक देश रे बाबिलगढ़ अछि बाबिलगढ़ पुनादी जाक अछि बाबिलगढ़ नाही से प्रभु साफा कर देले से बाबिलगढ़ से पुनादी उपराका एबे वर्तमान नुआ बाबिल तैयार करबा को जाउछंती
ସାଦାନ ହୁସେନ ବୋଲି ଗୋଟେ ଲୋକ ତାକୁ ବାହାର କରିଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ସେଇ ନିମ୍ରଦ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ରାଜା ଥିଲା, ସେ ଶେଷ ରାଜା ହେଇକି ଆଇବ। ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ତମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଦୂତମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ବୋଲି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଲୁସିଫର ଜଣେ ବୋଲି କହିଥିଲି। ହାଲେଲୁୟା। ସେମାନେ ରୂପବତୀ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ ଖରାପ କାମ କରିକିରି ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ନିମ୍ରଦ ପରି ଭୀର ସେ ମଧ୍ୟ ଏଲିୟନ, ଯୋଉଟାକି ରାକ୍ଷସ। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଏଲିୟନ ମାନେ ଏ ନିମ୍ରଦ ବହୁତ ଉଚ୍ଚା ଥିଲା ସେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ରଥମ ରାଜା ହେଇକିରି, ମନେକର ଆଦାମଙ୍କର ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଗତ କହିଥିଲି ଆଦାମଙ୍କର ପିଲାମାନେ 6 ଫୁଟ 7 ଫୁଟ ଏମିତି ଥିଲେ, ବୁଝିଲ ନାହିଁ, ପବିତ୍ର ପିଲାମାନେ ଆଦାମଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ଏ ଆଦାମଙ୍କର ଝିଅମାନେ କେତେଜଣ ଥିଲେ, ରୂପବତୀ ଝିଅମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଦୂତମାନେ ଖରାପ କାମ କଲାରୁ 60 ଫୁଟ 70 ଫୁଟ ହାଇଟ୍ରେ ଥିବା ନିମ୍ରଦ ପୋଟା ମାନେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ, ରାକ୍ଷସ ମାନେ। ହେଲା, ଏମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଜଳ ପ୍ଲାବନ କରିଦେଲେ ପରମେଶ୍ୱର। ହାଲେଲୁୟା। ଜଳ ପ୍ଲାବନ, ନଙ୍କର ଜଳ ପ୍ଲାବନ। ସେତେବେଳେ ଏ ବୀର ମାନେ, ଏ ରାକ୍ଷସ ମାନେ ସବୁ ସାପା ହେଇଗଲେ। ନିମ୍ରଦ ମଧ୍ୟ ତାର ଶାସନ କାଳ ପରେ ସେ ମରିଗଲା। ସେ ନିମ୍ରଦର ଆତ୍ମା ପାତାଳରେ ବନ୍ଦୀ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେ ଟିକେ ମୁଁ ଖାଲି ପାଟିରେ କହିଦେଲେ ତୁମକୁ এটা କ'ଣ ବୋଲି ଭାବିବ, ଟିକେ ବାକ୍ୟ ଟିକେ ପଢ଼ିଦିଅ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 13 ପର୍ବ 3 ପଦ। ତାହାର ମସ୍ତକ ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଯେପରି ସାଂଘାତିକ ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ତାହାର ସେହି ମୃତ୍ୟୁ ଜନକ କ୍ଷତ ସୁସ୍ଥ ହେଲା। ପୁଣି ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀ ସେହି ପଶୁ ବିଷୟରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହୋଇ ତାହାର ଅନୁଗମନ କଲେ। 17 ଗୋଟେ 17 ସେହି ଯେଉଁ ପଶୁକୁ ତୁମ୍ଭେ ଦେଖିଲ ତାହା ଥିଲା, ଏବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ତାହା ପାତଳ କୁଣ୍ଡରୁ ଉଠି ବିନାଶ ପାଇବ। ସେଥିରେ ପୃଥିବୀ ନିବାସୀ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କ ନାମ ଜଗତର ପତନାବଧି ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଲିଖିତ ହୋଇ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେହି ପଶୁକୁ ଦେଖିବେ ଯେ ତାହା ଥିଲା, ଏବେ ନାହିଁ ଓ ପରେ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହେବେ। ଏହି ସ୍ଥଳରେ ବୁଦ୍ଧିବିଷ୍ଟ ମନ ଆବଶ୍ୟକ। ସେହି ସପ୍ତମସ୍ତକ ଏବେ ଶୁଣ ବଳକୁ ଶୁଣ। ଆମେ ପୃଥିବୀ ମାନେ ସମୁଦ୍ରର ଯୋଉ ପଶୁ ବାହାରିଲା ନାଇଁ କି, ତାହାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଏଠି କରାଯାଉଛି। ସେଇ ସପ୍ତମସ୍ତକ ସପ୍ତ ପର୍ବତକୁ ବୁଝାଏ। ଭଲ କରି ଶୁଣ। ଏହି ସପ୍ତ ପର୍ବତ ଉପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଉପବିଷ୍ଟା। ସେହି ସପ୍ତ ମସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ସପ୍ତ ରାଜାଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 5 ଜଣ ପତିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ଆଉ ଜଣେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ। ସେ ଆସିଲେ ଅଳ୍ପ କାଳ ମାତ୍ର ରହିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଶୁଣ, ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ବିଷୟ, ତମେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ଆସ ବୋଲି ମୁଁ କହିଥିଲି। ହାଲେଲୁୟା। এটা ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଶୁଣିଦେଲେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ, ବହୁତ ଗଭୀର ବିଷୟ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଇ ରାଜା ଯାଇକି ଏବୁକୁ ଆସିନାହିଁ, ପୁଣି ସେ ପ୍ରଥମେ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଲି କିଏ? କେବେ? এই ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ହେବା ସମୟରେ। ହାଲେଲୁୟା।
ସେତେବେଳେ ନଥିଲା ସେ। ତା ପୂର୍ବରୁ 5ଟା ରାଜା ପତିତ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ପୃଥିବୀକୁ ଶାସନ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଇ ସପ୍ତ ମସ୍ତକ ସପ୍ତ ରାଜାଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ସପ୍ତ ବୋଲି କହିଲେ 7ଟା। ଏ ପୃଥିବୀରେ ବାବୁମାନେ ଶୁଣ, 7ଟା ମହାଦେଶ ଅଛି। କେତେଟା ମହାଦେଶ ଅଛି? 7ଟା ମହାଦେଶ ଅଛି। ଏ 7ଟା ପର୍ବତକୁ ବୁଝାଏ ବୋଲି କହିଲେ, ସେ 7ଟା ପର୍ବତ କିଏ ବୋଲି କହିଲେ, ସେ ବାବିଲ ଦେଶରେ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ବାବିଲ ଦେଶକୁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ଇରାକ ଦେଶ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଇରାକ ଦେଶରେ ବହୁତ ବ୍ୟଭିଚାର କାମ କରାଯାଉଛି। ସେଠର ଝିଅମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମାନେ, ହିରୋଇନ ମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପୃଥିବୀରେ ରାଜା ମାନେ ସବୁ ବ୍ୟଭିଚାର କାମ କରିବେ। ଟଙ୍କା ଦେଇକିରି, ସୁନା ଦେଇକିରି, ଅଧିକାର ଦେଇକିରି ବ୍ୟଭିଚାର କାମ କରିବେ। ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ପତନ ହେଇଯିବ। ପୁଣି ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ପତନ ହେବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସେଇ ଦେଶ ପତନ ହେଇଯିବ। ହାଲେଲୁୟା। ହେଲେ ଏଇ ସପ୍ତ ରାଜା କିଏ ବୋଲି କହିଲେ, ଦେଖ, ଏ ସପ୍ତମ ରାଜା ମାନେ 7 ଜଣ ରାଜା ଏ ପୃଥିବୀକୁ ପରିପାଳନ ମାନେ ଶାସନ କରୁଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସପ୍ତମ ରାଜା ଆସିନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଏ ସପ୍ତମ ରାଜା କିଏ ବୋଲି କହିଲେ, ପ୍ରଥମ ରାଜା କା ସପ୍ତମ ରାଜା। ବୁଝିପାରିଲ କି? ପ୍ରଥମ ରାଜା ନିମ୍ରୋଦ। ପ୍ରଥମ ରାଜା କିଏ? ନିମ୍ରୋଦ। ସେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ରାଜା। ସେ ମରିଗଲା ପରେ ତାର ଆତ୍ମା ପାତାଳ କୁଣ୍ଡରେ ଅଛି। ସିଏ ପୁନର୍ବାର ସପ୍ତମ ମାନେ 7 ବର୍ଷ ମହାକ୍ଲେଶର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ସେ ବାହାରିବ। କୋଉଠୁ ବାହାରିବ? ସମୁଦ୍ରରୁ ବାହାରିବ। ହାଲେଲୁୟା। ତୁମ ମାନେ ଠିକ ସେ ନମ୍ବର କରିକି ରଖନ୍ତୁ, ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁଦିନ ସମୁଦ୍ରରୁ ସେଇ ପଶୁ ମୂର୍ଖ ପ୍ରଥମ ପଶୁ ବାହାରିବ, ସେଦିନ ଠାରୁ 7 ବର୍ଷର ମହାକ୍ଲେଶ ଆରମ୍ଭ ହବ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଇ ସମୟ କେବେ ବୋଲି କହିଲେ, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। 5ଟି ରାଜ୍ୟ ପତନ ହେଇଯାଇଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜା ମାନେ, 5ଟା ରାଜା ମାନେ ପତନ ହେଇଗଲେନି। ଗୋଟେ ରାଜା ଏବେ ଶାସନ କରୁଛି ବୋଲି କହିଲେ, ଏବେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ କି ନାହିଁ? ହାଲେଲୁୟା। ସେ ହଉଛି କାଇସରିଆ ରାଜା, ଯେ କି ସେ ସମୟର ରୋମ ସମ୍ରାଟ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାସନ କରୁଛି। ଆଉ ଜଣେ ଏବୁକୁ ଆସିନାହିଁ। ସେ ଆସିଲେ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ତା ବିନାଶ ହେଇଯିବ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ହଉଛି ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଦିଆବଲ ସର୍ପ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଇରାକ ଦେଶରୁ ବାହାରିକି ଆସିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ସେ ସାଂଘାତିକ ଆଘାତରେ ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇକିରି ସେ ବଞ୍ଚିବ। ସେ ବଞ୍ଚିକିରି ମୁଇଁ ଆକା ଦେଖ ମରିକିରି, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମରିକି ଉଠିଲେ କି ନାହିଁ ତମମାନେ କେ ଦେଖିଛ କି? ମୁଁ ମାତ୍ର ମରିକିରି ବଞ୍ଚିଛି ଦେଖ ବୋଲି ଦେଖେଇ ହବ ସେ। ହାଲେଲୁୟା। ସମୁଦ୍ରରୁ ବାହାରିକି ଆସିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ବୋଲି କହିଲେ, ସମୁଦ୍ର ବୋଲି କହିଲେ ଜଗତ। ସମୁଦ୍ର ବୋଲି କହିଲେ ଜଗତ। ହାଲେଲୁୟା। ଜଗତରୁ, ଇରାକ ଦେଶରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସିରିଆ ଦେଶରୁ ସେ ବାହାରିବ। ଇରାକ, ସିରିଆ ଏ 2ଟା ଦେଶ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ରହିବ ସେଟା। ହାଲେଲୁୟା। ଜେରୁସାଲେମ ଯୋଉଠି ଅଛି ନାଇଁ କି, ସେଠରୁ ଉତ୍ତର ଦିଗ। ଏଇଟା କ'ଣ କହିବ ତମେ? ପୂର୍ବକୁ କ'ଣ କହିବ? ପଶ୍ଚିମ କ'ଣ କହିବ? ଉତ୍ତରକୁ ଦକ୍ଷିଣକୁ। ହେଲା। ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ସେ ଦେଶ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେଟା ଇରାକ ଦେଶ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଦେଶରୁ ଏ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବାହାରିକି ଆସିବ। ସମୁଦ୍ର ବୋଲି କହିଲେ ଏ ବିଶାଖାପାଟଣା ସମୁଦ୍ର ବାହାରକୁ ଆସିବ ଭାବୁଛ ନା କ'ଣ? ଆମକୁ ମୁଁ କହିଲି, ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ପଶୁ ପରେ ଦେଖାଯିବ, ବିଜାତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ରାଜା ପରେ ଦେଖାଯିବ। ସେ ସୁନ୍ଦର ରାଜା, ବଳିଷ୍ଠ ରାଜା, ନିମ୍ରୋଦ ରାଜା। ସେ ପୁନର୍ବାର ଆସିବ, ପାତାଳ କୁଣ୍ଡରୁ ସେ ବାହାରିବ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି।
ସମୁଦ୍ର ତଳେ ପାତାଳ ଅଛି, ପାତାଳ ଠାରୁ ସେ ବାହାରିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଆଲାପ କରିବେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମକୁ ଜଣେଇବେ। ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ଖାଲି କହିକି ପଳେଇ ଯାଉଛି, ତୁମମାନେ ତାପରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ବାକ୍ୟ ଶୁଣ, ଯୋଉଟା ବି ଶୁଣ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସ୍ଥିର ହେଇକି ରୁହ। ହାଲେଲୁୟା। ଏମିତିକାର ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଏମିତିକାର ନାଡ଼ି କରିବା ପାଷ୍ଟର ମାନେ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିଥିବା ପାଷ୍ଟର ମାନେ ଏକା ବଡ଼ ବଡ଼ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ କରିବା ଲୋକମାନେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ବାଇବେଲକୁ ବାର ବାର ପଢ଼ିଥିବା ଲୋକମାନେ, ତାଙ୍କର ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ବାଇବେଲ ବାକ୍ୟକୁ ଉଲ୍ଟା କରିଦେବା ପାଷ୍ଟର ମାନେ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ବିଷୟରେ ତୁମକୁ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଷ୍ଟର ମାନେ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ 666 ନମ୍ବର ଚାଲିଛି ବୋଲବେ, ବିଜାତ ଲୋକ କିଏ ରକ୍ଷା ପାଇବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିବେ। এটা কি ভণ্ড পাস্টর মানে? অনেক ভণ্ড খ্রিস্ট মানে বাহারে, অনেক ভণ্ড ভাববাদ বাহারে, বাহারিকি খ্রিস্টান লোক মানুষ ভ্রান্ত করবা বাহারে সে বলে লেখাইছি। লেখাইছি না আজ্ঞা? হালেলুয়া। জন পাস্টর কହୁଛନ୍ତି বর্তমান বিজাত লোক মানে কি পাই প্রভু পার্ক আসুনাহান্তি, আমি কহিলে কি পাই শুনুনাহান্তি, বর্তমান কোন পাই রোগ মানে সুস্থ হউ নাই, বর্তমান ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ, ବିଜାତ ଲୋକମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ସମୟ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛି ଜଣେ ବଣ୍ଡ ପାଷ୍ଟର। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ କିଏ ହେଲେ? ଆମେ କଣ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକ କି? ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକ କି? ଆମେ କନ୍ଦ ଲୋକ, ଡମ୍ବ ଲୋକ, ଗାସି ଲୋକ, ହାଡି ଲୋକ, କରଣ ଲୋକ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ, ସବୁ ଆମେ କିଏ? ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକ କି? ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଥମ 7 ବର୍ଷର ମହାକ୍ଲେଶର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ 7 ବର୍ଷକୁ 2 ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ଦେଖ ଶୁଣ, ଶୁଣ, ଲାଷ୍ଟ 7 ବର୍ଷକୁ 2 ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ 3 ବର୍ଷ 6 ମାସରେ ବଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶାସନ କରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ 3 ବର୍ଷ 6 ମାସରେ সেই ভণ্ড খ্রিস্ট বড় উগ্র রূপ ধারণ করিব। প্রথম 3 ବର୍ଷ 6 ମାସରେ মণ্ডলী উপরକୁ পলাইব। প্রেজ দ্য লর্ড। 2 সাক্ষী গলা সাঙ্গে সাঙ্গে, 2 সাক্ষী মানে উপরକୁ গলা সাঙ্গে সাঙ্গে মণ্ডলী উঠিব। হালেলুয়া। এতিকি ভিতরে সে ভয়ঙ্কর আশ্চর্য কর্ম করি লোকମାନଙ୍କୁ বন্ডাইବାକୁ চেষ্টা করিব। 666 নম্বর লগাইବାକୁ চেষ্টা করিব। হালেলুয়া। এই প্রকার পরিস্থিতিরে আমি মানে অছু। এই প্রথম বর্ষর টিকে পড়ি 11 তার প্রকাশিত বাক্য 11 তার 2, প্রকাশিত বাক্য 11 তার 2। কিন্তু মন্দিরর বাহারে থিবা প্রাঙ্গণকু ছাড়ি দিও, তাহা পাপ নাই, তাহা মাপ নাহি, কারণ তাহা বিজাতি ମାନଙ୍କ ଦୂତ ହୋଇଅଛି। ସେମାନେ 42 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଣ୍ୟ ନଗରୀକୁ ପଦ ତଳେ ଦଳିତ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖ 42 ମାସ ବୋଲେ 3 ବର୍ଷ 6 ମାସ। 42 ମାସ ବୋଲି କହିଲେ 3 ବର୍ଷ 6 ମାସ ବିଜାତି ଲୋକମାନେ ପୁଣ୍ୟ ନଗରୀକୁ ପାଦ ତଳେ ଦଳିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପିଣ୍ଡାକୁ ମାପ ନାହିଁ। ମନ୍ଦିରରେ 3 ଭାଗ ଥିବ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ, ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ, ଆଉ ଗୋଟେ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ। ହାଲେଲୁୟା। ପିଣ୍ଡାକୁ ତମେ ମାପ ନାହିଁ, ପିଣ୍ଡାକୁ ମାପ ନାହିଁ, ତାହା ବିଜାତି ମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ବୋଲି କହିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବିଜାତି ମାନେ ନଷ୍ଟ ହେବା ଭାବୁଛ କି? 2024 ବର୍ଷ ହେଲା ବିଜାତି ମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଉଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ବ୍ରାହ୍ମଣ, କରଣ, କନ୍ଦ, ହାଡି ମାନେ ଯେତିକି ଜାତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆରେ ଏଟା ଆମକୁ ସିନା ପ୍ରଭୁ ରଖିଛନ୍ତି, ଏ କନ୍ଦ କି ପାଇଁ ଆସୁଛି, ଏ ଡମ୍ବ କି ପାଇଁ ଆସୁଛି, ଏ କରଣ କି ପାଇଁ ଆସୁଛି, ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ କି ପାଇଁ ଆସୁଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ସେ ପିଣ୍ଡାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, সেটা মাপ নাই। বিজাতি লোক মানে আসি সেটি প্রভুঙ্কর বাক্য শুনিবে। প্রেজ দ্য লর্ড। বিজাতি লোক মানে মধ্য আম গৃহরে প্রবেশ করিবে, বিজাতি লোক মানে মধ্য আম গৃহর অধিকারী হেবে। হালেলুয়া। 2024 মସିହା ହେଲା এবକୁ প্রভুঙ্কর লোক মানে পরিত্রাণ পাউଛନ୍ତି। বিজাতি লোক মানে আসুଛନ୍ତି।
प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर आगमन पर्यंत आसीबे कोटी कोटी लोक माने परित्राण पाइबे हालेलुया केते लोक पाइबे सेते पर्यंत आसुथिबे पुनी एबे कहउचंती ए भंड ख्रीष्ट माने विजेत लोक माने राइबे नै पुनी हालेलुया विजेत लोक माने परित्राण पाइबे नै आराइबे नै बोलछंती जो माने कोविड टीका नै जेछंती हां से माने से भंड प्रतिमा पूजा करछंती पुनी एबे भंडटा माने कहउछंती हां एटा भंड शिक्षा सेटा से तुम मानो ना शुणो ना हालेलुया से समय आसी ना आसीबो हालेलुया केबे आसीबो ए प्रथम पशु बाहर बा दिन ठारू आसीबो बुझलो कि सेटा तुम माने जानि पारिबो पवित्र आत्मा तुम जणेबे ता पूर्वरु प्रभु जीशु ख्रीष्ट का आगमन हेबा पूर्वरु शैतान रा आगमन हबो बुझ पारलो कि नहीं प्रभु जीशु ख्रीष्ट का आगमन हेबा पूर्वरु अर्थात प्रभु सप्तम दूत तुरीध्वनि करबा पूर्वरु एक सप्तम दूत तुरीध्वनि करबा समय पूर्वरु शैतान ए पृथ्वी को आगमन करिबो हालेलुया आसिकरी लोक मान को भंडाइबो लोक मान को भ्रांत करिबो ताकू लोभ देखाइबो तुमको छेली देबी मेंढा देबी टंका देबी सुना देबी बोल लोभ करिबो एई प्रकार स्थल रे ज्ञानवान रो बुद्धि आवश्यक बोले खाइछ कि नै एटी ज्ञान रो आवश्यक अछि एटी बुद्धि रो आवश्यक अछि ए पशु किए तुम जदि जानि देबो भंड ख्रीष्ट को तुम चिनि देबो हालेलुया आजी भंड ख्रीष्ट को न चिनिबा पई प्लान करा जाइछि भंड ख्रीष्ट रो कथा मानि करी तार अनुसार चलबा पई प्लान करा जाइछि शैतान सेंति प्लान करूछि सुनो प्रभु जीशु गोटे कथा कहले फास्ट आज्ञा मान जानथिबे अनेस्पत मेंढा माने कौन दियो अनेस्पत मेंढा माने रक्षा पाए माने कौन गोटे जगह रखिकी खोजी जाइए मेंढा को प्रभु खोजा बाहर ले हालेलुया अनेस्पत मान को छाड़देले धार्मिक मान अपेक्षा अनेस्पत बोले गोटे कम 100 धार्मिक लोक अपेक्षा गोटे पापी रक्षा पाइबार मूल्यवान बोल देखा कि नहीं हालेलुया गोटे पापी परित्राण पाइले स्वर्गदूत माने आउ समस्त प्रभु को लोक माने आनंद करे बोल लिखाई किंतु एबे कोन हबो जानछु उल्टाई जीवो सेटा कोन उल्टाई जीवो 100टा पाइले 100टा धार्मिक लोक मान पाइले पाइबे कि न पाइबे कि मात्र गोटे लोक को मिसा ताकु प्रभु को पाखरे जीवा को देबी नै बोल शैतान प्लान करूची हालेलुया गोटे लोक को मध्य प्रभु कौन चाहती गोटे पापी प्रभु ठार परित्राण पाइले आनंद करेंगे पुणी हालेलुया सेमतीटा ये शैतान गोटे पापी के मध्य जीशुकर कथा सुनबा देव ना पुणी हालेलुया जीशुकर मंडल जीवा देव ना पुणी न देवा प्लान करिवो किंतु प्रभु गोटे द्वार मु तुम मान आगे खोलुची बोल कहले प्रभु हालेलुया गोटे द्वार खोलुची ताकू के मिसे बंद कर पारिबे नै प्रेज द लॉर्ड तमे माने समस्त आसो हे परिश्रांत बारग्रस्त समस्ते मो निकट आस मु तुमको आत्मा परित्राण देवी तुमको शांति देवी बोली प्रभु कहते प्रेज द लॉर्ड से पिंडा को आस से पिंडा रे कौन देखा माने कौन कुआउछि परित्राण विषय कुआउछि प्रेज द लॉर्ड से परित्राण पाइबा पई प्रभु जीशु ख्रीष्ट पिंडा को छाड़ी दियो बोल कहले हालेलुया से पिंडा को माप नहीं कारण विजात लोक मन आसी से परिपूर्ण हेबे मोर गृह से परिपूर्ण होई जे प्रभुंकर गृह से परिपूर्ण हो केते सप्तम दूत तुरीध्वनि करबा समय रे प्रेज द लॉर्ड सेते समस्ते मेघालय रे शून्य मंडल को नीत हेबे मध्य आकाश को जिबे प्रभु जीशु ख्रीष्ट को भेटिबे आउ प्रभु जीशु ख्रीष्ट सहित स्वर्ग राज्य को मंडली पळेबो प्रेज द लॉर्ड जने भंड ख्रीष्ट कहूची कोन बोल करी सती कन्या होची मंडली सुबुद्धि कन्या होची ताली मारवा लोक मान पुनी एटा कूटर वाक्य कूटर बाइबल आनु बाबू तो हालेलुया सती कन्या कौन सुबुद्धि कन्या कौन गोटे एका बुझी पार्ल कि नाई सुबुद्धि कन्या अर्थ सत्य रहा लोक से हूँ मंडली ताकू नेबा प्रभु जीशु आसबे आउर सुबुद्धि कन्या नेबा आउत रही कि सेटा भूल शिक्षा हालेलुया निर्बोधी कन्या रहीगला का से प्रभु आउ नेबे ना द्वार खोले कि द्वार बंद कला पर खोले कि तापरे
ए 10टा सुबुद्धि कन्या कथा कहूँ से मंडल नाई बोल कहूँ से बनकृष्ण से मैंने मंडल नुहंती ताली मारवा लोक मैंने बोल कहूँ हाँ विवाह को खाइबा जीवा लोक मैंने बोल कहूँ से लोक हालेलुया से भूल शिक्षा से भूल शिक्षा तो मैंने पढ़ो ना हालेलुया प्रभु पठित वाक्य समस्त आशीर्वाद करंतु आमेन।